सेवा संगठन ओडिशार अध्यक्ष तथा बड़पाल सरपंच इंजीनियर कमललोचन पंडा जन्मदिन उपलक्षे संगठन तरफ एक स्वच्छाकृत रक्तदान शिविर आयोजित हो कार्यक्रम को संबलपुर आईटीआई प्रतिष्ठाता धरणीधर मिश्र आनुष्ठानिक भाव फिता काटी उद्घाटन करते। एथिसह सेवा संगठन ओडिशार नूतन गोष्ठी केन्द्र को रेमुणा विधायिका प्रार्थी तथा पतिरपाल सरपंच विद्यास्मिता महालिक श्रीफल फटाई उद्घाटन करते। कार्यक्रम में चषाखंड सरपंच केदार साहू, दहपड़ा सरपंच प्रणति जेना, मंगलपुर सरपंच रामचंद्र दास, श्री ईश्वर टीवी परिचालक लोकनाथ पीरी, अमिता पीरी, अजय महालिक, हरीश जेना, कीर्ति कुमार बिंधाणी, प्रकाश बारिक, उमाकांत माझी, नयन कुमार पंडा, रजत बारिक, रंजन पात्र, विजय माझी, विश्वजित बारिक, गौतम महालिक, लक्ष्मीधर बारिक एवं संगठन समस्त सदस्य माने उपस्थित रही सहयोग करते। शिविर मोट 20 यूनिट रक्त संगृहित होता। काटो देखियो लक्ष्मी भाई सीधा एत आलुओ रही दौना लक्ष्मी यही कार्तिक मास तो ये माटी पवित्र माटी जो श्रीधर स्वामी भाया महात्मा जन्म नहीं मु बहुत थर इटको आसी भल पाए माटी को तेणु ये जो सरपंच जन्मदिन ये जो ब्लड डोनेशन कैंप करिसेंती एटा गोटे बहुत बढ़िया कथा। आमर सबु बेले रक्त शॉर्टेज होची आम अनुष्ठान रे मध्य दी थर आमे ब्लड डोनेशन कैंप करूँ किंतु गाँ मानक यहाँ जो प्रयास नहीं गोटे महान कथा एवं यही रकम यहाँ संस्था आगे जाऊ युवक मान भितर प्रेम बंधन रहू लोकंर सेवा करंतु मु शुणिली जे ये गोटे वृद्धाश्रम करेंगे एबे बुद्धा बुद्धिंकर अवस्था बहुत खराब कहीं पुओ मैंने बेसी बाट पड़ी पलैले घरे बुढ़ा बुढ़ी बहुत कष्ट रोच मो सांग मैंने जो मैंने थिले मो पुओ सीना मो पाखे अच्छी जेहेतु मुझे बाहर को छाड़ी बेसी पाठ पढ़ी भी मुझे ना बापा आमर ये चलिकी जा हम कि जो मैंने पलि जाऊँ बुढ़ा बुढ़ी 2 जन बस कथा सेवा करने कहीं ना एवं मोर ये पिला अनुरोध जो माने बुढ़ा बुढ़ी बसते किसी सेवा करंतु ता द्वारा शेष जीवन तांकर आराम रे कट। नमस्कार आज बड़पाल पंचायत मयूर ग्राम रे सेवा संगठन तरफ जो कमललोचन पंडा जन्मदिन उपलक्षे जेहेतु कि से एଠିकार सरपंच उपलक्षे जो आज रक्तदान शिविर एठारे अनुष्ठित होईछि बहुत बड़ खुशी दिन बहुत थर एमती कही जे कि ब्लड डोनेशन करवा माने गोटे महत कथा जे कि आमे बाहागर हो किंबा व्रतघर हो किंबा एमती जन्मदिन में ब्लड डोनेशन करवाटा बहुत शुभ कहीं आमे जन माने जनकर जीवन बचाई हेले आमे तो एमती भगवान नुह कि जनकर जीवन बचाई पारू तेणु ब्लड देकी जदि आमे कहार जीवन बचाई पारू ताहले ताठारो खुशीर कथा किछि नाही। तेणु आमे समस्ते प्रयास करिबा जेपरि एपरि ब्लड डोनेशन कैंप करी जहार जो ओकेजन आसीबो से ता द्वारा आमे एमती ब्लड डोनेशन कैंप करी समस्त को ब्लड डोनेशन कले जहाँ जो माने मृत्युवरण करछथि रक्त अभाव
ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯାଉ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ପାଳ ସରପଞ୍ଚ, ଯାଉ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କର ସେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କହିବା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି। ଆଜି ଯେଉଁ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କମଲ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ କମଳ ବାବୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନେଇ ପର୍ବ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଇଏରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ହେଉ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। ଆଜି ମୋର ସାନ ଭାଇ ତଥା ବଡ଼ପାଳର ସରପଞ୍ଚ ବ୍ୟାଚେଲର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଆମର ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଜଣେ ବ୍ୟାଚେଲର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କମଲ ସାନ ଭାଇ। ତାର ଆଜି 35ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ହଠାତ୍ ବ୍ଲକରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଏ ଯେଉଁ ଦୋହପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଣତି କହିଲା ଯେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ପ୍ରଣତି ଆମର ବିଦ୍ୟାସ୍ମିତା ବି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା କିଏ ବହୁତ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଖୁସି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବେ ଯେଉଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍ଟ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛୁ। ତାର এই ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଚଲାପଥ କେମିତି କୁସୁମିତ ହେବ ସେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ହେଉଛି, ଅଭାବ ରହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କର, ତାର ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ଆମର ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେଉଁଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଜରାଶ୍ରମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେବାଶ୍ରମ, ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାଙ୍କ କରକମଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଲା ସେବା ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବହୁ ପରିଚିତ ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର ସାର୍। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ସମାରୋହଟାକୁ ସଫଳ କରାଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।